Hi guys. Oh. Hi guys, good morning and happy holiday. Lunch. Happy holiday. Happy holiday. Today is the day where we Where are we going? Going to To going Andres to Bonifacio Day. Andres Bonifacio's place. To Andres Bonifacio. going to relax ourselves from May ice. stress. Hello. What's up? What's up, mananap? Oh. What's up, mga kazay? Welcome to our another vlog. Travel Yes. vlog. Okay, see you in Doyos. Pinagani siya. Aray ko. Okay, nandito na kami sa Doyos, guys. Nag-alat dito sa grabe sa ko. Bitaw ko na ito dito. Wag mo na sa dito na area. Pakan asa ta diri na pamahaw. Oo. Pakan asa ta diri na pamahaw. Picture ani to diri. Dito ka kaon. Maman. Kamu ikaw jang. Dito ka bitaw ka diri ta picture anay. Picture na to, dito na tayo magkaon bitaw. Hi guys. Nagkalaison ng isa. Yaot na mo. Oo. Mura gusto ra kan man si Luis. Buti gihapon. Bakit? Anong nangyari dito? Gana man buti ni pagkuang pa. Okay, magkaon. Dito na kami, guys, sa Doyos. O ng destination namin. Dito na kami matulog ngayong sumpay. Sumpay sa amo tuyog na naputol. Yeah. Yeah, Dili kami matulog. Kadako ba sa area? Rizal pa do? Result naman. Gabi, kadako ba si Zan? Pila yung population dito dito? So guys, yun nasa harap na barangay is Rizal. Lagun sa dinagat man sa lo. Uy, ladyo ura at tukagan. Yeah, di ako ba yun? Ladyo ra guys, Blue Lagoon. Oh. Kabayo si Ares. Aman imo kamera jay iPhone. Dari na yat. Okay, let's have our photo. So ang amo, Amo ini ilang mga kati. yeah. So ang amo diri buhaton is picture taking first, then we're going to uyat anay, mayatar is not yet. So ngayon po walang tao dito. Kami lang. Kami lang. Tao pero Tao pa kami. din kami. Walang ibang tao dito. Doyos guys is located in Dinagat. Sa English nila nagpili. Sagutro na magutro. Welcome visitors. I love Joyous. Wait, Oo, before. wait 2 years. So guys, yun. Yun. Yun na yun nga. Yun lang. Actually, maganda to guys noong hindi pa, wala pang audit. Pero ngayon, yan. Maganda pa rin. Aftermath ng audit. Picture na to diri. Medyo wala na yung magandang buhangin. So, mura ko nagkuan. Tinuod nag-vlog. So, yun sana, yun, malawak yun na mga nabuhanginan. Okay, so
Tapos na kaming nag-picture taking. Mas klase ko na sila. Bisag na sila. Hi. Hala ba sila yung naglasi mga kuan? Hi. Hello. Amazing. Hello, oo. Masing nag-practice sila. Letter E. Nag-letter E. More, senti ba ganyan no? Sa doon si Amor no ka. Na-dismaya ka pag-abot ka. Ayan, nasa kakipon. Ah. Ngipit lagi, Klein. Sudira mo. Wait. Mag-CR ko ka na libre. Ha? Mag-CR gani ka libre. Diyan ibaw. Fine. 1, 2, 3. Uy, siya yung GPP diribilito. Sabi ila GPP, lain-lain. Mm. Maganda naman talaga dito. Uy, Drama. narong si Ja. Dapat, uy, dali na her. Ito ako, sweater. Dito. Sweeter. Sweater. Basta. Tampis. Okay, guys. So, we're... Dito ka maghagas sa ako. Tayo mang kakais natin pagtuan. Pwede direra ako, Res. Tuyo ka rin. Hindi ka doon mga una. Tatay na Hala, kabugat ni Jo na biga. Hindi na. Uy, kabugat na ni Jo. Yeah. Ya ka gran? Direra ko. Di rakaw? Ayan. Sige, di rakaw. Okay, so we're going to Bitaog. Bitaog na di ay. Proceed to another. Grabe doon, bada ka na sa pano. Dami. Buka na bahay ni Odette. Siargao, Naked Island. Anak ka to na, wala ka naked island. Not yet. In the picture. Okay, we will going to next Okay, next stop. is Bitaog Island. Charing. Okay, bye Doyo. See you on when we see you. Oh, kaya ko ila ko ano. Okay, we're here in Bitaog. Sus, pwede naman din magkuhan sa'yo, mag-topis, pa-picture. Oo. Wow! Hi, girls! Oh. What's up? Kung nga po pala si Solin Yusuf. Pilingin sila si Solen. Solin. Solen Gasol.